mtu anatazama kwamba kabila gani ametokea, anatazama sura ya mtu, lakini Mungu hana ushauri. Mungu anapotazama anaangalia muda na wakati ambao anakuja kufanya vitu. Mungu si mwanadamu. Mwanadamu anapofanya kitu anaangalia uso. Mwanadamu anapofanya kitu anaangalia kijiji gani umetokea. Lakini Mungu anapokuja kutenda haangalie kabila ya mtu. Mungu haangalie umbo la mtu. Mungu haangalie mtu ametokea wapi. Lakini Mungu kuwa anatokea na anafanya kwa sababu yeye ni Mungu ambaye hana mshauri. Akitenda anatenda kwa muda, akifanya anafanya kwa muda. Na ndio maana acha nikwambie kwamba ukitazamia kitu kwa mwanadamu hakuna kitu ambacho kitakachotosha kwa mwanadamu, lakini tazama Mungu, sababu unapomtazama atabadilisha maisha yako.